dans notre thème Ich möchte euch unser Thema du mois einzubringen von dem d'août. Monat August. Par la grâce de Dieu, chaque mois nous avons un Durch die thème, Gnade Gottes haben wir un jeden sous-thème, Monat parce que notre ein grand Thema und ein thème, Unterthema. Denn unser großes Thema c'est ist, depuis quelques années seit déjà, einigen Jahren schon, nous tournons autour de drehen Abraham, wir über Abraham, l'ami de Dieu. der Freund Gottes. C'est lui, Das ou ist c'est er, ça oder notre das ist grand das, thème. unser großer Thema. Je ne sais pas, Ich weiß ça va nous nicht, prendre combien des années? seit wie vielen Jahren, wie lange das, C'est wie vielen Jahren nimmt. voilà, c'est déjà plus d'un an que nous sommes sur ce thème. Ich glaube, über ein Jahr sind wir schon in dem Thema. Et j'ai fait une erreur de ne pas écrire la date où j'ai Und ich commencé. habe den Fehler gemacht, nicht aufzuschreiben, wann ich genau gestartet Si quelqu'un habe. peut me rappeler, ça me fera vraiment plaisir. Wenn irgendjemand mich daran erinnern kann, würde es mir sehr helfen. Donc, Dieu, chaque fois, chaque Jedes mois, Mal, jeden m'inspire Monat de inspiriert er tourner, mich, de sortir des sous-thèmes sur ces aus grands thèmes. Unterthemen große Themen zu machen. Alors, notre sous-thème de ce mois-ci, Unser Unterthema von diesem Monat ist c'est Alliance der Bund oder der Vertrag avec mit Abimelech. Abimelech. Merci, mon fils, pour Danke, ce mein beau Sohn. tableau. Für die schön. C'est chaud. Quelqu'un peut dire chaud. Sag einer schön. Chaud. Schön. Alléluia. Amen. J'ai béni mon fils Ich segne meinen Sohn, Philippe qui nous fait Philipp, ces affiches. der uns jedes Mal diese n'est pas Flyer là. macht. Er ist nicht da. Il travaille beaucoup, Er arbeitet viel. et même s'il n'est pas là, Aber auch wenn er nicht da ist, mais il travaille aussi pour aber er l'Église. arbeitet auch für die Gemeinde. C'est lui qui fait tous ces Er affiches-là. macht all diese ganzen Flyer hier. Alors, Also, alliance der Bund avec Abimelech. mit Abimelech. Vous voyez, mois d'août, Seht ihr, Tous ces den mois, Monat nous August. Diesen parler ganzen que de Monat cela. werden wir nur darüber sprechen. Amen. Amen. Alors, donne-moi les tableaux maintenant d'enseignement. Gib mir bitte jetzt die Tabelle der Belehrung, Tableau d'enseignement, si tu en as, mon fils. wenn du das. Alors, Also, Genèse 1. Mose 21, verset 22. 21, À Vers 34. 22 bis 34. Je lis pour vous. Ich lese für euch. Vous pouvez suivre aussi sur le tableau ou regarder dans vos Bibles comme vous voulez. Oder in den Bibeln lesen oder auf die Tabelle. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt dies. En ce temps-là, Um diese Zeit. Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée. Vous voyez? Seht ihr? Donc cet homme Abimelech Dieser Mann était Abimelech accompagné de Picol, war begleitet von seinem Heerführer qui Pikol, était son chef qui était chef de son armée. der Heerführer war. Donc, directement, nous comprenons que Wir verstehen hier direkt, il s'agissait d'un roi. dass es sich um einen König Abimelech handelt. était un roi Abimelech war ein et König accompagné par und er war le begleitet chef de son armée von dem Führer seines Heers, qui était appelé der hieß Picol. Pikol. Parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Abimelech reconnaît que Dieu est avec Abimelech Abraham. hat eingesehen, dass Gott mit Abraham war. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître aussi que Dieu est avec toi? Kann jemand anderes auch erkennen, dass Gott mit dir ist? Je vous dis, c'est un roi qui reconnaît Es que ist Dieu ein König, der est es avec einsah, Abraham. dass Gott tatsächlich mit Abraham war. C'est puissant, n'est-ce pas? Es ist sehr mächtig, nicht wahr? 23. 23. Jure-moi, lapandai, Darum schwöre ich. lapelangandai, Darum schwöre hier. maintenant, Jetzt, ici, jetzt, par le nom de Dieu. bei Hey! Gott. Alléluia. Amen. Oh, tu vas le banakisasa. Das ist das. Katanzam. Dass man sagte, dass du ein Schwur. Katanzam. Yo pour Katanzam. Ya Sarah. Toi, tu es né ici en Europe, hein? Non, en Afrique. Ou tu es né ici en Europe? En Belgique. Tu ne connais pas au Katanda, Nzambe. Nous, au Congo, il faut jurer, on disait In Kongo, wenn man schwören Katanzam, musste, à dann Lingala, sagt cela veut man, dire coupe Dieu. schneide On Gott. fait comme ça, coupe Dieu. Man sagt, schneide Gott.
C'est ça. Das ist Abimelech das. demande à Abraham. Abimelech sagt Kata dies zu Abraham, Nzambe. schneide Gott. Oh mon Dieu. Bible eza na makambo. Die Bibel hat echt Sachen. On comprend les langues de la Bible. Quand vous lisez la Wenn ihr Bible, die Bibel il faut liest, entrer dans ihr müsst ja l'histoire. wirklich in die Geschichte reingehen. Tu sentiras le goût de la Und dann parole de spürst Dieu. du den Geschmack, das Wort Gottes. Même couper Dieu, ça existe dans la Selbst parole. Gott schneiden, das existiert in der Bibel. Coupe Dieu. Schneide Gott. Je répète verset 23. Ich wiederhole. Jure-moi maintenant, Darum ici, schwöre hier, par le jetzt, nom de Dieu, bei Gott, que tu ne tromperas ni moi, dass du weder mich ni mes enfants, noch meine Nachkommen ni mes hintergehen wirst. petits-enfants, Nie meine Nachkommen. et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Ah. Parce que moi, je t'ai fait du bien. Weil ich dir Gutes getan Je t'ai habe. accordé l'espace dans mon Ich pays. habe dir Platz Où gegeben tu in meinem habites, Land, tu es libre. wo du lebst, du bist frei. Alors, Also, jure-moi ich schwöre, que toi aussi, dass du auch, tu feras la même chose dass du dasselbe avec mon peuple, mes mit meinem enfants. Volk, mit meinen tout ce qui me Kindern, mit concerne. meinen Nachkommen tun wirst. Alléluia. Amen. 24. 24. Abraham dit, Abraham antwortet, Nakati Nzambe. ich schneide Gott. Je coupe Dieu. Ich schneide Gott. Oh, tu ne vois pas ça ici. Siehst du das nicht hier? Abraham dit, Abraham je antwortet, coupe Dieu. ich schwöre. Abraham, tata Abraham. Vater Abraham. Je les jure. Ich schwöre, Je les jurerai. ich schwöre. Ah, 25. 25. Mais Abraham Aber fit Abraham des reproches beschwerte sich à Abimelech bei au Abimelech sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. über einen Brunnen, das sein Knecht weggenommen hatte. Il dit, je vais jurer, Er sagt, ich schwöre, je couperai Dieu, ich werde den Herrn Mais schneiden, d'abord- aber davor je te reproche muss ich mich beschweren. de ce que tes serviteurs Das, was deine Knechte, deine Diener ont pu me faire. mir angetan haben. Ils ont saboté le puits d'eau. Sie haben den Brunnen sabotiert. Ils m'ont ravi mon puits d'eau Sie haben meinen Brunnen weggenommen. par force. Und das durch Stärke. Amen. Amen. 26. Abimelech répondit, Und Abimelech antwortet, j'ignore qui a fait cette chose-là. das höre ich zum ersten Mal. Tu ne m'as point informé. Du hast bisher nichts davon erzählt. Et moi, Und ich je ne l'apprends qu'aujourd'hui. weiß es erst jetzt. Et Abraham Und Abraham prit des brebis gab et des bœufs ihm Schafe, qu'il donna à Abimelech. Ziegen und Rinder. Et ils firent tous deux alliance. Und sie schlossen einen Vertrag Voilà, c'est untereinander. là où vient notre sous-terme. Und das ist da, wo unser Unterthema kommt. Alliance avec Abimelech. Den Vertrag mit Abimelech. Abraham va faire alliance. Abraham hat einen Bund geschlossen. Non pas avec Dieu, Nicht mit Gott, mais il traite une alliance avec aber einen Vertrag mit un roi einem appelé König, Abimelech. der Abimelech hieß. Lui qui avait déjà alliance avec Dieu, Der schon einen Bund mit dem mais Herrn il traite hatte, encore une alliance aber er hat ici noch einen weiteren Bund avec un genommen individu. mit jemand anderem. Je vous ai plusieurs fois expliqué, Und ich habe euch öfters erklärt, alliance veut dire un contrat. dass der Bund Donc ein ça, Vertrag c'est un ist. contrat qu'Abraham est Das en ist train ein de signer Vertrag, das sie avec cet homme. unterschrieben haben mit C'est un diesem Mann. engagement. Das ist ein Engagement. Il prend l'engagement. Er nimmt das Engagement. Dans un contrat, In diesem Vertrag il y a des choses qu'on écrit beaucoup gibt de es choses, Dinge, des die man ganz paragraphes, viel schreibt, Paragraphe, des lois, Gesetze, des conditions Konditionen, à remplir.
die man erfüllen Beaucoup de gens muss. sont pressés de signer des contrats sans Viele tout Leute lire. unterschreiben schnell Verträge, Quand ohne tu vas, tu cherches durchzulesen. la Und maison wenn du nach Hause et gehst que tu vois la maison est belle, und du siehst das Zuhause schön, tu n'es pas intéressé de tout du lire, bist tout nicht ce qui est dans le interessiert, das, contrat. was im Vertrag steht. Toi, tu es tellement pressé de Für dich ist signer. es, du willst nur eilig Et sein quand und tu signes le unterschreiben. contrat, Und wenn du den donc Vertrag tu es dans l'alliance unterschreibst, entre toi et das la, heißt, bist du in le dem propriétaire de Vertrag la zwischen maison. denen und dem Vermieter. Alors le jour où tu seras fatigué de la Und an maison dem et Tag, que wenn tu du veux müde bist von déménager, diesem Zuhause und man dich stört, c'est le contrat qui va t'attraper. und das ist dann da, wo der Vertrag, wo Et, ich dich, et, da hieß es, on parle pas comme ça. man spricht nicht so. Qu'est-ce qu'on a écrit? Was steht hier drin? Qu'est-ce qu'on a signé? Was haben wir unterschrieben? Abraham signe le contrat avec Abraham unterschreibt den Vertrag Abimelech. mit Abimelech. 28. 28. Abraham mit à part sept jeunes brebis. Quelqu'un peut dire heureusement. Und sagt zum Glück. Vous savez, quand il fait l'alliance, Wisst ihr, wenn man einen Vertrag macht, il donne, dann gibt er. il sacrifie, il donne Opfert. il donne des animaux. Gibt Tiere. Amen, en échange. Das sind Tauschgüter. Parce que l'alliance, Weil der Vertrag trop souvent dans l'Ancien Testament, meistens c'était öfters in dem Alten Testament le war base es, du sang. Il faut que le sang, das ist ein Bad des Blutes. Es muss Blut fließen. comme on ne peut pas tuer les hommes, Da man keine Menschen on töten remplace les konnte, animaux. tut man Tiere Les dafür animaux seront ersetzen. sacrifiés, on va les Und couper, die les sangs Tiere vont werden couler. geopfert dafür. Abraham fait cela, il donne. Und Abraham machte dies. Und das Blut fließt. C'est ce que nos parents, nos arrière-arrière-parents Und ont ich weiß, fait dass aussi. unsere Vorfahren das früher auch taten. C'est moi, Aber tu seras délivré. heute wirst du befreit. Ce mois d'août, Diesen Monat, in tu August, seras délivré. wirst du Parce befreit. qu'il y a des Amen. choses qui vont sortir dans Denn die cet Dinge, die enseignement rauskommen terrible. werden hier, die werden wirklich heftig sein. Tu vas te retrouver ici. Und du wirst dich hier wiederfinden. Abraham comme ton grand-père. Abraham ist wie dein Großvater. Abraham comme ton arrière-arrière. Dein Großvater, dein Toi, tu n'étais pas Vorfahr. encore né. Du warst noch nicht geboren. Ici, les enfants d'Israël n'étaient pas encore. Die Kinder Israels waren da noch nicht. Abraham n'avait que Abraham hatte nur Isaac gehabt. Jacob n'était pas encore. Jakob war noch nicht da. Les 12 tribus n'étaient pas Die encore nées. 12 Tribute gab es noch Et nicht. regarde ce que Coco Abraham Aber fait. schaut, was Opa Abraham tat. Il sacrifie. Er opfert und il unterschreibt. fait Er l'alliance. macht einen Vertrag. Mais heureusement, Aber zum Glück il va épargner les 7 brebis. hatte er nochmal 7 Lämmer gewählt. Abraham mit à part Abraham 7 jeunes brebis. wählte 7 Lämmer aus. Abimelech dit à Abraham, Und Abimelech sagte, qu'est-ce que cette jeune brebis was soll das bedeuten? que tu as mise à part? Weshalb nimmst du sie weg? Quelqu'un peut dire révélation. Sag Offenbarung. Ça dépasse les rois. Das übersteigt dem König. Je n'ai jamais vu ça. Er sagt, ich habe dies noch nie gesehen. Qu'est-ce que cela veut dire? Was bedeutet das? Tu as fait l'alliance. Du hast einen Bund Tu as gemacht. bien fait. Du hast es gut J'ai gemacht. reçu les sacrifices. Ich habe diese Opfer erhalten. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Aber was 7 bedeutet das? brebis 7 épargnées. Lämmer weggenommen. Alléluia. Amen. Alors écoutez l'explication d'Abraham. Also hört jetzt die Antwort von Abraham. 30. Il 30. répondit, Er antwortet, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sagesse. Das divine. ist die Weisheit. Il fait une erreur, Er hat einen Fehler getan il corrige l'erreur und er korrigiert diesen Fehler sur place auf der Stelle par les 7 brebis. durch diese 7 Lämmer. 31. 31. C'est pourquoi on appela ce lieu Deswegen soll man diesen Ort Beersheba, Beersheba nennen. car Bien. c'est là qu'ils girèrent l'un à l'autre.
Denn das ist der Schwur gegen und gegenseitig. Bisika wana nde balapanaki ndai Das bango ist der mibale. Ort, an dem sie Bakataki geschworen haben. Nzambe, bilai, Da haben sie Nzambe gesagt, Gott, penza, nakati ich Nzambe. schwöre, ich schneide Gott. Alléluia. Amen. On a surnommé ce lieu-là Diesen Ort Beersheba nennt man Beersheba, parce qu'ils weil se sont jurés. an Donc, ils dem ont Tag signé haben des sie den contrats. Vertrag Ils ont traité unterschrieben l'alliance. und sie haben einen Bund. Alliance Diesen Bund avec mit Abimelech. Abimelech. 32. 32. Ils firent donc alliance à Beersheba. Sie machten einen Schwur, eine Abmachung dort. Après quoi, Und danach Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée. kehrte Abimelech mit seinem Heerführer weg, Et zurück. ils retournèrent au pays des Philistins. Und sie gingen wieder in das Land der Philister. Abraham Abraham planta pflanzte de Tamari à Beersheba. Pflanzen in Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Und dort betete er den Herrn, den ewigen Dieu Gott. de l'éternité. Den ewigen Gott. Abraham Abraham séjourna an dem Tag. longtemps Nach langer dans le Zeit pays des hielt er sich im Land Philistins, der donc dans le Philister pays auf. d'Abimelech. Das heißt im Land von Abimelech. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Herrlichkeit gebührt den Herrn. Comme c'est un enseignement, Da es eine Belehrung ist, les tableaux que j'avais dit qu'on nous die projette, Tabelle, von der ich sprach, vous l'aurez. Ah, ça y est déjà. da Wow. ist es da. Que Dieu te bénisse. Möge der Herr dich segnen. Voilà. Voici les tableaux. Seht, das ist die Tabelle. Les tableaux avec les dates. Die Tabelle mit Daten. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. le Heute 5. ist Freitag, der 5. Nous allons parler de Dieu est avec toi. Und heute sprechen wir darüber, dass der Herr Donc, mit nous, dir allons, ist. nous allons marteler seulement le verset 22. Das heißt, wir reden heute nur im Vers 22. Nous allons expliquer là. Wir werden dies erklären. Dieu est avec toi. Je vous ai Der déjà Herr ist posé la mit dir. question. Ich habe Est-ce euch schon que gefragt. à votre sujet, on peut aussi Aufgrund dire von que Dieu dir kann est man avec wirklich toi, sagen, dass der Herr mit dir ist. comme Abimelech a So dit wie à Abraham, Abimelech Dieu das est zu avec Abraham toi. sagte, dass der Gott wirklich mit ihm ist. Et dimanche, Und am le Sonntag, 7, am 7. nous allons parler de j'irai au nom de Dieu. Donc, au sprechen wir, Katanzam, schwören auf Gott, Gott zu nous schneiden. allons parler Darüber werden wir de cela reden dimanche, am Sonntag. dans versets 23 à 24. Vers 23 bis C'est là où 24. nous allons demeurer. Und das ist da, wo wir Et le verbleiben vendredi qui werden. va suivre, Und am nächsten le Freitag, 12, den 12., nous allons parler de werden wir darüber reden. la revendication. Voilà. La revendication. Donc là où Abraham a Da wo- revendiqué ou a déclaré, n'est-ce Da, pas, wo er sich beschwert hatte concernant son puits. bezüglich seines Nous Brunnen. allons expliquer cela. Das werden wir auch erklären. Donc c'est dans verset Das ist 25 à im Vers 26. 25 bis 26. Et le dimanche 14, Den Sonntag, den 14. c'était prévu ist es, que nous puissions parler de l'alliance reden wir über den Bund, conquise, cette alliance. über diesen Bund. À verset 27. Vers Et le 27. vendredi qui va suivre, Der nächste Freitag darauf, le 19, der 19. nous parlerons des 7 brebis épargnées sprechen wir über die 7 Lämmer, die verschont que nous worden venons sind. de voir, dans verset 28 à 30. Und das ist im Vers 28 bis Et 30. dimanche 21, Sonntag, der nous parlerons de 21. Beersheba, sprechen wir über les Beersheba, lieux où l'alliance a été der traitée. Ort, da wo der Schwur stattfand. Verset 31. Vers 31. Vendredi le 26, Freitag, der nous 26. parlerons sprechen de wir ce retour über die Rückkehr d'Abimelech von dans le Abimelech pays des Philistins. zurück im Land der Philister. Verset 32. Das ist Vers Et 32. dimanche le Und 28, Sonntag, der dernier 28. dimanche der de ce letzte mois, Sonntag des nous Monats, parlerons sprechen wir des dieux de l'éternité. der Herr der Ewigkeit. Ah, là, nous allons clôturer Und avec da beenden Sainte-Seine, wir wirklich mit parce que ça sera dem puissant. On va Abendmahl, denn manger das la wird mächtig Sainte-Seine, sein und wir werden das Abendmahl parce que nous essen, parlons de l'alliance. denn wir sprechen da über den Bund, L'alliance, den Bund l'alliance Den Bund. avec Abimelech. mit Abimelech. Nous allons briser l'alliance Und wir werden diesen Bund brechen, qui a été traitée avec Abimelech der mit Abimelech gemacht worden et ist, établir l'alliance. und werden einen Bund Avec etablieren J'aime mit ça, dem mon Herrn. fils, j'aime ça comme Ich ça sort mag das, ici. denn wenn das hier rauskommt, Ça, il faut faire ça. Man Parce muss que da- les du gens musst qui das sont tun. aussi,
Denn die Leute, die hier en train de sind, nous suivre sur YouTube, puissent folgen voir aussi uns notre in planning. YouTube. Die sollen auch das sehen. Très bien, vous faites ça. Das ist sehr, sehr gut, wie wir es tun. Amen. Amen. Alors, Also, maintenant je vais t'expliquer quelque Ich chose. möchte dir jetzt gerne was erklären. Je vais te donner une introduction avant de parler de notre premier point. Bevor wir über unseren ersten Punkt sprechen, Je vais t'expliquer d'abord möchte ich dir etwas erklären, qui était Abimelech. wer Abimelech war. Abimelech Abimelech était le Wow. roi des Philistins. der König der Philister. Qui sont les Philistins? Wer sind die Philister? Je vous ai dit ici, Ich sagte euch hier, Israël n'existait pas encore. dass Israel noch nicht existiert hatte. Il y avait qu'Abraham Es avec gab son nur fils Abraham Isaac, mit qui seinem était Sohn encore jeune Isaac, garçon. der noch ein Junger war. Parce que c'est d'Isaac Denn von qui va Isaac sortir Jacob, kommt et Jakob c'est de Jacob und von Jakob qu'Israël kommt Israel raus. sortira. Mais Aber à cette époque-là, in dieser Epoche il y avait déjà les Philistins. gab es schon die Philister, Parce que weil Abimelech Abimelech, était le roi des der war der Philistins. König von den Philistern. Le nom Abimelech Der Name Abimelech veut dire bedeutet le roi der König et père. ist Vater. Le roi Der et König, der Vater, der Väter. père. Et ce nom-là Und dieser Name n'était pas son propre nom. war nicht sein richtiger C'était Name. un titre Das war nur ein honorifique. Titel, den man ihm gegeben hat. C'est comme en Égypte. Es war wie in Ägypten. Tous les rois égyptiens étaient appelés pharaons. Alle ägyptischen Königen waren Donc il n'y avait Pharao. pas un pharaon. Es gab nicht Mais il y ein avait Pharao, plusieurs pharaons. aber es À gab mehrere Pharaos. chaque fois, Jedes Mal, si ton nom était Jean, par wenn zum exemple, Beispiel dein Name Johannes mais war, lorsque tu deviens pharaon, aber wenn du ein Pharao tu deviens wurdest, roi d'Égypte, dann wirst du König donc von ton nom Ägypten. Jean Dann heißt dein Name ne sera Johannes plus d'actualité. On te existiert colle nicht le mehr. nom. Man gibt des dir den Pharaons. Namen Pharao. Donc c'est un titre. Das ist ein Titel. Pharaon veut dire grande maison. Und Pharao bedeutet großes Haus. Chaque nom a sa signification. Und jeden Namen hat eine Bedeutung. Très attention. Also ihr müsst sehr Pharaon veut aufpassen. dire Pharao grande maison. bedeutet Maison de großes quoi? Haus. Aber was für ein Haus? C'est pourquoi ils étaient très puissants à l'époque. Égypte. Deswegen waren sie auch sehr, sehr mächtig, Ägypten. Égypte. Ägypten. Grande maison. Ein großes Haus. C'est là où est sorti les occultismes. Und das ist da, wo die Okkultisten rauskamen. C'était terrible. Und das war heftig. Amen. Amen. Les francs-maçons Pharmazeule, à sa source, die haben deren Quelle dort. Égypte. Ägypten. Maintenant, Und jetzt, Abimelech Abimelech veut dire bedeutet, le roi der König et père. ist Vater. Donc, si son nom était Jacques, Wenn sein Name quand il est devenu roi des Jakobus Philistins, war und wenn er der il König est von den devenu Philister, dann ist er père. der Vater. Roi et père. Der König ist Vater. Oh, Aber, qui dit père veut dire source. aber Vater bedeutet Quelle. Amen. Amen. La source des Die Quelle. Philistins. Die Quelle Donc, von si den tu touches Philistern. Abimelech, Das tu heißt, wenn du touches la Abimelech source, anrufst, la dann berührst du tête die Quelle, der Kopf des von Philistins. den Philistern. Tu traites alliance avec Abimelech, tu traites alliance avec Du hast einen Vertrag le mit Philistin, Abimelech, car c'est das heißt, du lui hast qui einen est Vertrag mit la den Philistern, source. das C'est heißt lui mit le der père, le Quelle. représentant de tous les Derjenige, der die ganzen Philister repräsentiert. Amen. Amen. Alors, les Philistins Die Philister étaient, waren, étaient le cousin de Cana. sie waren die Cousins von Kanaan. Cana, si vous voulez, le fils Kanaan ist de der Sohn von Cham, le le fils de Noé. von Cham. Noah.
Maintenant, cette terre-là, Und dieser Ort, que nous dieses appelons Land, Israël aujourd'hui, das wir heute c'est Israel là nennen, où cette histoire maintenant se passe. das ist da genau, wo diese Geschichte gerade passiert. C'est là où habitaient les Das ist da, Philistins. wo die Philister wohnten. Quand on dit que Wenn man sagt, Abraham était à Guérar, Abraham ce pays, war in dem ces parties, cette ville, in diesem Teil, ce in diesem Land, coin, là où Abraham est établi, in c'était dieser à Ecke Guérar. da, wo er Là wohnte, où cette histoire se passe da entre wo die lui Geschichte da passierte, et Abimelech, mit Abimelech, c'était à Guérar. das nannte Mais la sich Bible dit, Agerar. après cette alliance, Und nach dem Bund Abimelech va ging Abimelech retourner dans le pays des wieder zurück Philistins. im Land der Philister. Mais Guérar Aber Gerar appartenait aussi aux Philistins. gehörte aber auch den Philistern. Quand on dit il retourne dans le pays Und des wenn man sagt, Philistins, sie donc kehren cela wieder veut dire dans zurück tous im les Land der contrées Philister, là, das heißt in dieser ganzen aujourd'hui nous appelons Grenzenumgebung, Israël. dass wir es wie Israel nennen. ce n'était pas leur terrain. Aber das war nicht deren Land. Abraham était, Abimelech était déjà là. Abimelech war schon dort. Les Philistins étaient là. Die Philister waren schon da. D'ailleurs, quand Abraham s'est installé comme un étranger, voilà, dans ce dort pays, à als ein Guérar, Fremder il kam a in commencé à Gerar, travailler dann parce fing er an qu'Abraham zu était arbeiten, courageux. denn Abraham war mutig Il gewesen. avait ses serviteurs, ils ont Er hat creusé seine le Diener puits. gehabt. La jalousie des Philistins, les Und serviteurs der Neid der d'Abimelech, Diener von a fait en Abimelech sorte qu'ils ont haben gemacht, saboté, dass ils sie ont ihn ravi sabotiert haben par force le puits d'Abraham. und sie haben den Brunnen weggenommen. Abraham ne pouvait rien dire parce que Und Abraham il konnte était nichts tun, étranger. denn er war ein Fremder gewesen. Il profite maintenant lorsque Abimelech est venu le rendre Und in dem visite. Moment, als Abimelech kam und ihn besuchte, Lorsque hatte er Abimelech da, maintenant veut traiter alliance da wo avec er jetzt Abraham, mit Abraham einen Vertrag machen alors wollte, Abraham profite de dire, ah, also hat er davon Toi, tu veux profitiert traiter l'alliance und avec sagt, du moi. willst mit mir einen Mais Vertrag avant qu'on haben, arrive aber là, bevor wir da kommen, regarde ce que tes serviteurs schau ont fait. das, was deine Diener taten. Ils ont saboté mon puits. Sie haben meinen Brunnen weggenommen. Alléluia. Amen. Donc, Also, Abraham était un étranger. Abraham war ein Fremder. Mais plus tard, Aber später, après plusieurs générations, nach ganz vielen Generationen, ça va devenir leur propriété. waren sie dann, Là, Abraham est déjà parti. da ist Abraham schon weg, dann wurden die aber Land. Vous connaissez Ja. l'histoire, non? Ihr kennt aber die Geschichte, oder? Les enfants d'Israël Dass die Kinder étaient en Israels, Égypte sie waren in Ägypten pendant 430 ans. nach Et lorsque vielen maintenant Jahren Dieu va nach, les délivrer, als der Herr sie befreit ils ont hat, fait 40 ans dans le haben sie désert. 40 Jahre in der Wüste Richtung, gemacht. c'était quoi? Was war deren Richtung? Canaan. Richtung Kanaan. Canaan, Kanaan, le cousin der Cousin des Philistins. von Philister. Alléluia. Amen. Bon, pourquoi je l'appelle cousin? Deshalb nenne ich Continuons ihn cette Cousin. lecture. Nous sommes toujours Genèse 10. Wir sind immer noch in Pourquoi je 1. l'appelle Mose Cousin? 10. Wieso nenne ich sie Cousin? Voilà, et regardez. Schaut. Donc, verset 6, je lis encore. Vers 6, ich Les lese fils de nochmal. Cana, Die fit Söhne Cush, von Ham Mishpa, waren Put Kusch, et Sivan, Put und Kanaan. Cana. 7. 7. Les fils de Cush, Die voilà, Söhne von Kusch, Cush, donc les grands frères de Cana, das heißt der große Bruder von Kanaan, Saba, war Seba, Avila, Havila, Sabta, Sabta, Raima Ragma, et Sabteka. Sabtesha. Le fils de Réama. Und von Ragma Le fils de Réama, Seba et war Dedan. Saba und Dedan. Cush Kusch engendra aussi hatte auch noch Nimrod, celui qui einen Sohn, commença à Nimrod, être puissant sur la der terre. der große Kämpfer war auf der Écoutez, Erde. Hört zu. on est en train de nous Man relater la erzählt uns descendance gerade den de Stammbaum Cham. von Ham. Or, Cham Aber Ham était war celui qui a été maudit par Noé. derjenige, der Noé von avait trois Noah fils. Donc, Cham, c'est celui verflucht wurde. qui avait vu la nudité Er de war Noé. derjenige, der Et die Noé Nacktheit l'avait von Noah maudit. gesehen hat und er hat Mais ihn lorsque Noé verflucht. avait maudit, Aber avait als dit Noah ihn verflucht la hatte, malédiction tombera sagt er, sur Canaan. dass der Fluch über Donc, ton Kanaan, fils, parce que toi, dein bientôt, Sohn, tu vas mourir. denn er weiß, Mais du wirst quand sterben. Canaan va Aber commencer à wenn faire Kanaan les anfängt, enfants, Kinder zu bekommen, donc ces enfants, ils das heißt, seront maudits. seine Kinder alle werden verflucht werden. On commence à nous citer. Und jetzt erzählt uns, Oh, ceux qui sont maudits aber diejenigen, die depuis verflucht leur sind, père, seit deren Väter,
automatiquement sont les ennemis sind de automatisch, Dieu. sind was? Sind auch die Feinde von Ägypten. Vous voyez, non? Versteht ihr? Parce que Noé était ami de Dieu. Noah war der Freund von Noé Gott. était juste. Noah war Quand gerecht gesprochen. Noé est maudit, Als c'est Dieu Noah qui verflucht, quand Noé bénit, c'est Dieu qui bénit. wenn Noah verflucht, verflucht Gott. Wenn Noah segnet, segnet auch Gott. Japhet Japhet et Sem étaient bénis, und sie waren gesegnet. mais Cham Aber Ham était maudit. war verflucht. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Vor den Herrn galt er als C'est pourquoi unerschrockener l'on Jäger. dit, Darum sagt comme man, Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, quand vous vous attendez tour de Babel. wenn man über Babylon C'est lui. spricht, hört, er ist derjenige, Nimrod, Nimrod, qui a bâti le tour de Babel. der den Turm von Babylon baute. Érec, Akkad et Calné Erech, au pays Akkad de und Kalne Chiménéa. im Land der 11. China. De ces pays-là sortit Assur, il bâtit Und von den Ländern kam Ninive, vous attendez Ninive, die große Stadt Ninive, Rehoboth, Rehoboth, Ir, Ir Kalash. und Kelach. 12. 12. Et Rezem, Und Resan, entre Ninive et Kalash. das zwischen Ninive C'est la grande und ville. Kelach liegt. Vous voyez, Hört ihr? cet homme était puissant, il Der Mann bâtissait war des villes. mächtig. Er hat Nimrod, Kämpfe, un Städte puissant bekämpft. guerrier. Ein unerschrockener Mais il Jäger. est sorti de Aber er Cham, kam von Ham, c'est papa maudit. der Vater, der verflucht 13. war. 13. Mishraïm Mishraïm. engendra. Maintenant, le cousin, toujours, cette descendance Jetzt toujours. die Cousine. Mishram Mishram engendra le Lidim, hat les Anamim, Anamita, les Levita, Lebamim, Lehabita, les Naptunim, Naphtuhita, 14. 14, Comprenez mon émotion. 14. 14, Les Patrousim. Patrosita. Donc ça maintenant sont des tribus, ce sont des tribus qui Das sind existent comme des pays qui ont existé. Hein? Die Länder, die da Donc ça a commencé existierten. par un enfant, Es un begann fils, bei parce qu'on ne einem cite pas les femmes, on Kind, aber es cite fang auch bei les Töchtern. garçons. Und dann Vous kamen voyez, Jungs. on a commencé à Cham. Hein? Man hat mit Ham Cham qui a angefangen. été maudit. Ham war On a verflucht. vu Cana. Und dann haben wir Ça descend, Kanaan. ça descend, les All das petits ging enfants, runter, les runter, petits-fils. runter. C'est ça. Mais ce sont devenus des nations, Aber des das wurden pays. irgendwann mal On nous Nationen, explique. Länder. Ceux qui ont vécu à l'époque connaissent ces pays-là. que nous Die sommes Leute, en train de die citer. vorher waren. 14. 14. Les Patrousim, Die Patrosita, les Kasuluim, die Kasluhita, d'où sont sortis qui? auf die Philister zurückgehen. Vous voyez? Seht ihr? Les Philistins sont sortis là. Die Philister kamen von dort. Maintenant, où est sorti Abraham? Und woher kommt aber On saute, on va dans le chapitre 11, verset 10. Ok? Vers 10? Voici la postérité de Sem. On répète encore. On wiederholt, revient ja. encore sur Sem. Über das Ok? Verzeichnis von Sem. Sem. Sem, Voici la postérité de Sem. seht die Nachkommen Sems. Sem, âgé de 100 ans, Sem war 100 Jahre alt, engendra als er, Arpachshad, Arpachshad. le nom qu'on a déjà lu là-bas. den Namen, den wir dort schon gelesen haben, 2 ans après le 2 déluge, Jahre nach der Sem Sintflut. vécut après la naissance d'Arpachshad Danach lebte er 500 ans. 500 Jahre Et il engendra des fils et des filles. und bekam weitere Söhne. Arpachshad engendra Arpachshad war, âgé de 35 ans, war 35 Jahre engendra alt, Shelash. als er Shelach zeugte. Arpachshad vécut après la naissance de Shelash 403 ans et il engendra des fils et des filles. Danach lebte er 403 Jahre. Shelash engendra âgé de 30 ans, engendra Héber. Shelach war 30 Vous vous Jahre alt, souvenez, als er non? Eber Le père de zeugte. tous les Hébreux, Wo ich sagte, der le Vater von grand-père de allen tous les Hébreux Hebräer est sorti de ist da Sem. rausgekommen. Shelash, d'Héber, 16. 16. Héber engendra âgé de 34 ans,
war 34 Jahre alt, engendra Pélec. als er Peleg zeugte. Je saute. Ich springe. 18. Pélec, 18. âgé de 30 ans, Peleg war engendra 30, als er Réu. Regu. Je saute. Ich springe. 20. Réu, âgé de 32 ans, engendra qui? Zéruk. Ou Séruk. A Deutsch, S, comment va Z? Séruk. C'est zero, ja. Je saute. Ich springe. 22. Séruk, Zero, âgé de 30 ans, 30 Jahre engendra alt, Nacor. als er Nahor zeugte. 24. Nacor, âgé Nahor. de 29 ans. War 29 Vous voyez Jahre comment alt. les âges descendent. Seht ihr jetzt, wie das Alter immer Avant, weiter runtergeht? Früher waren sie älter gewesen. 100 ans, à partir de 100 ans, ils 100, commencent à voir les enfants. haben Maintenant, sie ils sont déjà à 29 ans. Aber jetzt Quelqu'un... schon mit 29. Alléluia. Amen. L'évolution, quelqu'un peut dire évolution. Evolution. Verset 26. Vers 26. Terach, âgé de 70 ans, Terach à lui, 70 évolue Jahre. quand même, 70 ans, engendra Abraham, Hat er Abraham, Nacor et Nahor Haran. Vous und voyez, Haran zeugte. d'où est sorti Abraham. Seht ihr da, wo Abraham est sorti Abraham, de Sem. Abraham kam von Sem, Abimelech est sorti de Abimelech. Cham. kam von Ham. Des cousins Das sind Cousinen, se rencontrent. haben sich Cousin maudit et cousin Cousin, béni, der verflucht ist und gesegnet. ils vont faire Und haben l'alliance. zusammen einen Vertrag gemacht. Qui fait l'erreur ici? Wer macht den Fehler hier? Vous répondre à nous. Cousin oya pambolama na cousin Cousin, der obalakela mabe. gesegnet ist und der Cousin, der verflucht ist. Siko Die haben sich cousin getroffen. obalakela mabe Und den alobi na Cousin, den cousin man oba verflucht pambola hat, man sagt, to sala alliance. lass uns zusammen einen Vertrag machen. Cousin oba pambola paye Und der par Cousin, le der OK to gesegnet sala ist, der alliance. sagt, okay, Nani a lass uns sali einfach, erreur? wer hat den Fehler gemacht? Abraham. Abraham. Amen. Amen. Nous allons voir des choses. Je vous dis, c'est moi ici. Nous allons Ich voir sage, des wir werden choses. Sachen hier in diesem Nous allons voir Monat des sehen. choses, mes Wir bien-aimés. werden Dinge sehen. Alors, Also, j'ai dit que Abimelech veut dire le roi et père. und ich sagte, dass Abimelech bedeutet der König der Väter. Veut aussi dire Bedeutet auch Moloch et père. Vater. Moloch, c'est une divinité qu'on invoquait à l'époque. Parce Moloch que chaque peuple war, avait leur dieu. jedes Volk hatte einen Gott gehabt. De Sem Von Sem descend à Abraham, kam Abraham ou bien à partir d'Abraham, oder von Abraham Dieu commence à, fängt an, Gott à préserver la race die Rasse qu'il zu verschonen, qu'il adore. die ihn anbeteten. Parce que tout le peuple qui sont sortis, Weil alle Völker, ils ont oublié Dieu, ils ont commencé à die servir leur rauskamen, Dieu. haben Gott vergessen, haben deren C'est eigenen ainsi Götter. que les Philistins, et Und ils das ist avaient da, les wo dieux comme Philister Moloch. auch einen Gott hatten, der Moloch Ils hieß. priaient Moloch. Und sie beteten Moloch an. Ce sont des idoles. Das sind Idole. Maintenant, si tu deviens le roi des Und Philistins, wenn du der König von den Philistern si ton nom bist, était Jean, on dit und tu wenn dein deviens Name Johannes ist, Abimelech. heißt du On va Abimelech. t'appeler Abimelech, Man wird sich Abimelech. nennen Donc cela Abimelech, veut dire Abimelech. Das le roi est bedeutet, père ou bien der Moloch König est ist père. Vater oder Moloch ist Vater. Donc cela veut dire Abimelech Das heißt, Abimelech représentait les Philistins, repräsentierte die Philister, représentait en même temps aussi leur idole, repräsentierte leur auch deren Moloch. Idol, deren Moloch. Maintenant, quand Abraham signe alliance avec Abimelech, Und als Abraham mit Abimelech den Sans le Vertrag savoir, unterzeichnet, ohne zu wissen, il signe aussi l'alliance avec dass er auch gerade einen Vertrag Moloch. mit Moloch macht. Cet enseignement va nous aider à comprendre Und diese Belehrung wird uns helfen, dass wir verstehen sollen, comment wie nous-mêmes nous sommes entraînés wir Da. selbst de trous dans les wir problèmes. in Löcher, in Probleme reingefallen sind. Pour ne pas dire nous, mais non, Und nos nicht zu sagen wir, aber arrière-parents, unsere Vorfahren, par leur ignorance, ils durch nous deren ont Ignoranz, introduit. Parce que wie sie uns. quand tu fais ça, Denn wenn du solche Sachen tust,
ça descend. Das kommt runter. Parce que les deux sont le père. Denn die Abraham beiden waren Väter. était le Abraham père war der Vater d'une nation der promise. Nation, die Dieu versprochen commençait par war. Abraham Gott hat à angefangen bei préparer cette Abraham, nation qui va hat diese l'adorer. Nation C'est vorbereitet, ihn pendant Abimelech anbeten. avait Und seitdem, déjà wo cette nation Abimelech schon seine Nation hatte, maudite des die Philistins. verflucht waren von den Philistern. Maintenant, quand Abraham, Und als Abraham, au lieu de demander Dieu, anstatt Gott zu fragen, il ne demande pas entre l'alliance. fragt nicht nach Gott, er geht einfach in den Bund rein. Qui paieront les conséquences? Und wer zahlt die Konsequenzen? Ce sont les enfants qui Das vont sind die Kinder. venir après. Amen. Amen. Alors, pour finir, Zu beenden, je vais, comme je vous ai promis, je vais parler wie du ich euch premier point. versprochen habe, habe ich gesagt, ich Dieu werde über est den ersten avec Punkt. toi. Der Herr ist mit Nous dir. rentrons dans les versets, dans le chapitre 21, verset 22. Wir Je gehen in serai- je Kapitel serai court parce que l'heure est 21, déjà 22. avancée. Die Zeit ist schon vorangeschritten, deswegen werde ich kurz sein. Genèse 21, verset 22, la Bible dit 1. ceci. Mose 21, 22, die Bibel sagt dies. À ce temps-là, Diese Zeit da Abimelech, accompagné de Picol, kam Abimelech mit seinem Heerführer chef de son Pikol, armée, Heerführer, parla ainsi à Abraham. und so Dieu sprach zu Abraham: est avec toi Gott ist mit dir dans tout ce que tu fais. in allem das, was du tust. D'abord, parce que c'est un enseignement, Weil es auch eine Belehrung je ist, te donne des versets, des gebe choses ich que dir j'ai die dit, Verse, peut-être die tu ich sage. vas dire, mais où trouve pasteur, Und du wirst où dir il trouve wahrscheinlich fragen, toutes ces explications? Woher kommen diese ganzen Il y a des Erklärungen? versets, tu peux écrire par Du exemple kannst schreiben zum Beispiel Genèse 26. Vers 1. Mose Tu 26. lis le Genèse 26. 1. Mose 20, Tu verras que 26. là, Abraham n'est plus, Dann siehst du, dass c'est Abraham Isaac. nicht mehr da ist, aber da Isaac jetzt Isaac, da lui ist. aussi, dans son tour, Und Isaac auch in seiner Runde. il va aussi avoir affaire à un Abimelech. Und hat auch ein Abimelech. La Genèse 20, ici, nous sommes dans la Genèse 21, mais la Hier sind wir Genèse in 26, 1. Mose Abraham n'est plus, 21. Aber c'est 1. Isaac. Mose Mais 26 Isaac ist Isaac. aura aussi affaire à un Aber Abimelech. Isaac wird auch ein Et Abimelech avec un kennenlernen. Picol aussi. Und auch mit einem Pikol. Donc, tous les chefs d'armée des Philistins Alle avaient aussi des Chefs noms honorifiques. C'était Picol. von den Philistern Ce Picol n'est pas aussi son nom propre, hatten auch den Namen mais c'est Pikol. un titre Aber es honorifique. war auch kein richtiger Name, sondern ein Titel. Vous pouvez lire aussi dans Psaume. Ihr könnt auch im Psalm, Dans Psaume chapitre, dans Psaume chapitre 34, verset 1. 31, Là, 1, c'est beaucoup de 41. générations après. Parce das que sind ça, viele Generationen il danach. s'agit de David. Und da reden wir gerade über David. David, lui aussi, David auch, a rencontré un Abimelech, hat auch einen Abimelech kennengelernt. donc le roi des Philistins. Der König von den Philistern. Donc ne me dis pas Also sage mir que nicht, c'était le même Abimelech que das ist Abraham avait vu. derselbe Abimelech von Abraham, den Parce sah. que Abraham et Denn David, Abraham und David, ça peut être un écart, das können ein Abstand, si j'ai une bonne mémoire. wenn ich ein gutes Gedächtnis habe. Si j'ai une bonne mémoire. D'Abraham jusqu'à David, Von Abraham bis David, Abraham jusqu'à David, ça peut faire même 1000 ans. das könnte vielleicht 1000 Jahre. Je vais vérifier dans la parole. Ich werde das nochmal nachprüfen. À peu près 1000 ans. Also ungefähr Donc ce 1000 n'est pas Jahre. l'Abimelech Das là ist nicht der Abimelech von d'Abraham damals, von Abraham, que David va rencontrer. den C'est dans David Psaume kennengelernt 34. hatte im Psalm. Si vous lisez Psaume 34, David In dit, 34, Psalm voilà, c'est 34. devant Abimelech que David sagte, ja, vor Abimelech. j'ai fait comme fou. Parce Mach ich que so. David a fait comme s'il était fou Er hat so pour getan, als wäre er verrückt gewesen, qu'on ne puisse pas les damit reconnaître. man ihn nicht erkennen tut. Amen. Amen. Alors, Also, Dieu est avec toi der Herr ist mit dir, dans tout ce que tu fais. mit dem, D'abord, was er tut. je n'aurai pas le temps. Dimanche, peut-être, je Ich vais werde encore keine Zeit revenir. haben, aber ich denke, So, je Sonntag dois werde ich finir. da zurückkommen.
pourquoi Abimelech dit Wieso que sagt Dieu est Abimelech, avec toi? dass Gott mit dir ist? Si vous rentrez un chapitre avant, Wenn ihr ein Kapitel vorher geht, vous verrez que l'histoire d'Abraham et Abimelech a werdet ihr sehen, commencé dass die déjà Geschichte avant, von Abraham und Abimelech schon dort avant anfing, la naissance d'Isaac. bevor Isaac geboren worden ist. Abraham, lorsqu'il est Abraham, entré à Guérar, dans le pays Als des er nach Philistins, Gerar reinkam, il a dit à Sarah, sa femme, sagte er zu Sarah, seiner parce que Frau, tu es trop belle, ma weil du femme, zu schön je ne veux bist, pas que là où nous allons möchte partir, ich nicht da wohin que wir tu puisses te gehen, présenter comme ma femme. dass ich dich da wie meine Frau Si on te präsentiere. demande qui es-tu, Wenn tu man diras dich que tu es fragt, ma wer du sœur. bist, sagst du, ich bin deine Parce que Schwester. j'ai peur Weil ich à cause Angst de ta habe, beauté, aufgrund deiner qu'on puisse Schönheit, dass man me tuer mich et rester tötet avec toi. und dass man mit dir bleibt. Abraham avait peur. Pour te Abraham dire hatte qu'Abraham Angst allait comme gehabt. Moutoulou Angana. Das heißt, Il était un homme Abraham- comme toi et moi. Die sind so wie du Alléluia. und ich. Amen. Abraham avait peur. Abraham Dis à hatte ton Angst voisin, gehabt. Abraham avait peur. Sag deinem Nachbarn, Abraham hatte Angst. Maintenant, si moi j'ai peur, pourquoi tu me critiques? Und wenn ich Angst habe, wieso kritisierst du mich? Je ne suis qu'un homme. Ich bin ein Mensch. Alléluia. Amen. Abraham a eu peur de la Abraham mort. hatte Angst vor dem Tod. Il a dit, si on te demande qui tu es, Und er sagte, wenn man tu sagt, es wer du bist, ma sœur. sag, du bist meine Et c'est comme ça Schwester. que lui-même, Abraham aussi, Und te so disait hat Abraham de sa femme. gesagt, das ist nicht meine Frau, sondern C'est meine ma sœur, Schwester. c'est ma Das sœur. ist meine Oh, Schwester, qui das est ist cette meine belle femme Schwester. à côté Oh, de wer toi? ist diese C'est schöne ma Frau, sœur. lieben? Das ist meine Schwester. Comme elle n'avait pas aussi d'enfants, Und da sie auch kein Kind hatte, donc elle était déjà à 80 ans, Sarah était toujours belle. trotz hohem Alter war Sarah immer noch hübsch gewesen. Alléluia. Amen. Alors, Also, le nouvel est arrivé à Abimelech. und diese Nachricht kam zu Je ne sais Abimelech. pas comment. Ich weiß nicht wie. Un roi, Ein König. on l'a informé Man informiert qu'on a ihn. reçu dans notre pays des Wir haben visiteurs. Besucher in unserem Des Land étrangers sont bekommen. venus Es dans sind nos Fremde in unserem Land. Il y a un jeune homme, Es gibt einen jungen il Mann y a un homme und einen Mann avec mit, une fille. mit einer Frau, mit einem Halleluja. Mädchen. Amen. Parce qu'elle avait 80 ans même. Je peux dire fille parce Ich que sage einfach Mädchen, comment sa beauté peut weil toucher wie le kann palais deine royal. Schönheit bis zum König La gehen? nouvelle est arrivée jusqu'au Diese palais royal. Nachricht ging bis zum König. Roi, si tu vois cette fille Wenn du là, diese Frau, dieses Mädchen siehst, terrible. es ist, Quand elle marche, wenn sie geht, même les chameaux de nos pays s'arrêtent selbst, pour regarder. Quelle beauté! was für eine Le Schönheit. roi Abimelech a dit Und quoi? Abimelech sagte, was? Moi je veux voir cette femme. Ich möchte diese Frau sehen. La Bible dit Die il a Bibel envoyé sagt, ses soldats. Er hat all seine On a Soldaten enlevé geschickt. Sarah. Und man hat Sarah genommen. Sarah, on l'a enlevée. Man hat Sarah entführt. Tout dans le palais royal. Also zurück zum König. Abimelech a contemplé la Und beauté. Abimelech hat ihre Schönheit bewundert und sagte, wow, C'est vrai. das ist wahr. Et Hey, dans tous les pays des Philistins, in on all n'a den pas Ländern encore von vu une Philister haben wir noch keine Frau très belle femme. gesehen, die so schön ist. Reste dans mon palais. Bleibe hier in meinem D'ailleurs, Palast. Und je ne te toucherai ich pas. werde dich nicht berühren. Ich werde dich noch nicht berühren. Je te toucherai pas. Ich werde dich nicht Je vais berühren. prendre quelque temps de te contempler. Ich seulement. werde nur einige Zeit Je dich vais nur te angucken. Ich werde dich regarder. angucken. Oui. Ja. Lisez chapitre 20. Liest Vers 20. Kapitel 20. Sarah a fait le mois dans la Sarah maison hat d'Abimelech. Monate im Palast Mais von Abimelech Abimelech n'a pas gemacht, aber Abimelech pu hatte toucher. sie nicht berührt. Contrairement, Aber im Gegenzug, parce que ce n'était pas pour la première fois, und es war nicht das erste Mal, c'était l'habitude de quoi d'Abraham. und das war die Gewohnheit von Abraham. Contrairement à l'autre là avait pris Sarah, Der andere hatte Sarah genommen, avait couché avec Sarah. hat sogar mit Sarah L'autre là. geschlafen, der andere da. Mais Abimelech Aber avait Abimelech d'abord pris le temps de contempler hat die pendant. Zeit genommen, sie zu Alors, bewundern, aber Dieu va venir en songe Comme vers Abimelech Gott- pour dire, hé, in Abimelechs Traum Écoute. und sagte, du, guck, cette femme-là, diese Frau da c'est le femme, ist die Frau c'est la femme de mon serviteur. von meinem Diener.
tu as commis une erreur. Du hast D'ailleurs, einen Fehler gemacht. je te frappe de Ich werde mourir. dich schlagen Tu von seras frappé, Moriden. tout ton pays. Dein Les hommes ganzes seront Volk, frappés. Vous die tous Männer serez werden malades parce que geschlagen, vous jeder n'avez wird pas eu krank sein, paix denn ihr hattet keine Angst d'enlever la gehabt, femme de mon die serviteur. Frau von C'est un meinem songe Diener comme zu ça qu'Abimelech entführen. Und das ist so va im avoir cette Traum, révélation. wo Abimelech Parce diese que toute la Offenbarung bekam. nation était malade. Denn das ganze Volk war Et krank le gewesen. roi Und der König Cherchez la raison suchte de den cette Grund maladie, von dieser Krankheit, de cette épidémie. von dieser Epidemie. Alors Dieu est venu lui dire, Und der Herr parce kommt que vous avez Und enlevé sagte, la und weil ihr femme die de mon Frau serviteur, meines Dieners cet homme, entführt c'est habt, mon serviteur. dieser Mann Tu ist dois mein lui Diener. rendre sa Du femme. wirst seine Frau wieder Abimelech a dit, zurückgeben. mais Und Seigneur, Abimelech sagte, aber Herr, mais moi je suis innocent. ich bin doch Lui-même, unschuldig. il a dit que c'est sa Er sœur. selber sagte, das ist seine Schwester. Je n'ai pas fait un crime. Ich Dieu a habe dit, doch kein oui, Crime. Der meinte, je doch, sais ich que tu n'as weiß, pas fait un crime. du hast C'est pour cela que j'étais protégé aussi. deswegen habe ich dich aber Tu auch n'as pas pu le behütet. toucher. Du Donc hast cela sie veut nicht dire, behütet. cette idée de Deswegen, contempler Sarah, als du c'était sie venu de bewunderst, Dieu. du dachtest, du kommst von dir, aber das kam von Gott. Dieu est terrible. Hein? Gott ist heftig. C'est pourquoi moi je dis toujours, Deswegen sage ich jedes Mal, tu ne peux rien me faire, du kannst mir même à nichts bien tun, ou à mal, selbst im Guten oder si im Dieu ne te le Schlechten, permet pas. wenn der Herr es nicht zulässt. Dieu est au contrôle de toutes Der Herr les ist in actions Kontrolle von allem, des hommes. von allen. Je vous dis la vérité. Ich sage euch die Wahrheit. Donc quand l'autre là avait touché Sarah, Als Dieu der avait permis. andere den Sarah Mais là, berührt hat, cette hat Gott es fois-ci, zugelassen, là, aber Dieu diesmal, dit que tu ne le Gott toucheras sagte, pas. du wirst sie nicht berühren. Donc lui-même, il ne sait pas Und sie selber comment wusste, une si belle femme, wie eine schöne Frau, tu l'enlèves, tu la mets dans ta maison, du nimmst sie mit, l'idée musst de sie la nach Hause toucher ne und du vient hast pas. nicht mal die Idee, sie zu berühren. Tu es content seulement de la Das heißt, du bist contempler. einfach glücklich, sie nur anzugucken. Chaque matin, tu vois Sarah Jeden Morgen, passer. du gehst, Toi, sie geht tu- vorbei Wow. und du sagst, wow. Sarah. Wow, Sarah. Le roi est devenu comme qui sait que Sarah ist so wie, als würde er verrückt. Sarah. Oh Sarah, moi c'est qui t'encore le cœur. Sarah, hübsche Frau. Alléluia. Amen. Le roi est devenu. Der König Dieu. ist Oh, c'était Dieu. verrückt geworden, aber das war Gott. Amen. Amen. Alors, Also, Dieu a dit, Gott ok, sagte, va rendre Geh. sa femme. bringe die Frau wieder zurück. Cet homme-là, Dieser Mann, c'est un prophète. er war ein Prophet. Vous verrez ça. Lisez bien das sehen. le chapitre 20. Vers Kapitel Dieu 20. dit à Abimelech, Gott sagt zu cet Abimelech, homme est un prophète. dieser Mann ist ein Prophet. Rends-le sa femme Bringe ihn seine Frau et lui, zurück il priera pour und toi. er wird für dich seras beten guéri. und du wirst geheilt sein. Wow. Toi et ta maison, Du und dein vous Zuhause. serez guéris. Ihr Et werdet c'est ce geheilt qui sein. s'est Und das passé. ist das, was passiert ist. Lorsqu'Abimelech est Als venu Abimelech dann remettre Sarah, Sarah zurückbrachte et ils ont eu la discussion avec Abraham, und sie hatten parce Diskussion mit qu'Abraham voulait quand même Abraham. avoir, Abimelech voulait quand même avoir l'explication de la Und part Abimelech d'Abraham. wollte Pourquoi tu eine m'as fait cela? Erklärung haben. Pourquoi tu Wieso nous as hast du das trompés? getan? Wieso hast du uns verirrt? Et Abraham va lui donner aussi Und Abraham gab l'explication. auch seine Et à Erklärung. la fin, Und am Ende, Abimelech a donné, Abimelech, a donné des présents, des cadeaux. gab dann Geschenke. Donc, elle a payé comme l'amende, quoi. Hat quasi donné die Strafe gezahlt, Beaucoup de richesses à Abraham. sehr viel Reichtümer gegeben Et Abraham a Und prié Abraham pour Abimelech. hat dann für Abimelech gebetet Et il était guéri. und er war geheilt. Acclamons le Seigneur. Dieu est avec toi. Der Herr ist mit dir. Pourquoi? Wieso? Numéro 1, Nummer 1, le témoignage de das Dieu. Zeugnis von dem Herrn. Si Dieu est avec Wenn toi, der Herr mit dir ist, Dieu témoignera. der Herr wird für Dieu dich parlera, Zeugnis geben. Der Herr même wird für en dich sprechen. songe. Selbst im Dieu Traum. parlera à Der tes Herr Abimelech. wird zu Ceux deinem qui ont Abimelech enlevé tes sprechen. choses, Diejenigen, die ceux deine qui te Dinge font le genommen mal. haben, diejenigen, die dir My Schlechtes God, tun. Amen. Dieu va aller les Der voir. Herr wird sie Dieu sehen va und témoigner der Herr wird für dich que cet bezeugen, homme der sagt, est dieser un Mann prophète. ist ein Cette Prophet. femme, Diese c'est Frau ma fille. ist meine Tochter. Abimelech n'a pas dit Abimelech hat nicht pour dire seulement que Dieu est avec toi. einfach so gesagt, Gott ist mit dir, um zu sagen. Dieu lui-même Gott, er est venu le selbst voir. ist gekommen und hat ihn Pour lui besucht, dire, um ihm zu Abraham est sagen, mon Sohn. Abraham ist mein Diener. Bien-aimé, Dieu nous témoigne. Meine Geliebten, der Herr bezeugt uns.
Dieu nous témoigne. Der Herr gibt Ne Zeugnis vous über inquiétez uns. pas. Si les gens ne vous croient Wenn die pas, Leute ne euch nicht forcez glauben, pas. dann tut nichts Serviteurs de Dieu, verstärken. hommes de Diener Dieu, Gottes, ne forcez pas les choses de tut Dieu. nichts Dieu Dinge zu tun. témoigne Der pour Herr ses gibt serviteurs. Zeugnis für seine Diener. Dieu sait témoigner. Der Herr weiß, wie man Zeugnis Même gibt. devant le diable, Dieu Selbst nous vor dem témoigne. Teufel kann Devant der Herr les démons, Zeugnis Dieu nous geben. Vor témoigne. den Dämonen, der Herr kann Un Zeugnis jour, la geben. Bible dit les Und enfants de eines Dieu, le Fils de Tages, Dieu étaient die Diener ensemble. Gottes waren zusammen Au gewesen. temps de Job, Ein ils Teil étaient von dans la Hiob. réunion. Sie waren zusammen Ils in étaient réunis einem ensemble. und sie waren zusammen. Dieu était là au Und der milieu Herr war d'eux. in der Mitte von Et ihnen. Satan aussi a fait un Und Satan machte auch eine Il Runde. vient là, Er parce que kam. Satan c'est impoli. Même comme nous sommes là, il peut Denn der venir. Teufel ist unverschämt. Der kann jetzt auch kommen. Il peut venir. Er kann kommen. Il n'a pas peur. Er hat keine Angst. Dieu était là Und der Herr ensemble war da zusammen avec ses enfants, mit avec seinen ses Kindern serviteurs. und seinen Satan est Dienern. venu. Und La der Bible Satan kam dit, und die Bibel sagt, Dieu pose la question der au Herr diable. fragt den Teufel, Satan, Satan, d'où viens-tu? woher kommst du? Il dit, je viens de me Und er sagt, promener. ich habe um die Welt gestreut, ich bin rumgegangen. La Bible a des histoires. Die Bibel hat Geschichten. Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Der Il Herr dit, sagt je viens zum de me Teufel, promener. also ich habe gerade Attends, attends, spazieren attends, gegangen, attends, ich habe attends. ein bisschen hier in der Et Welt je vous ai vu et rumgeschreibt. je Und ich habe euch gesehen und ich habe je gesagt, suis komm, venu ici. jetzt bin ich hier hingekommen. Aha. Dieu dit, alors, Der Herr comme sagte, tu t'es okay, promené und da là, du da jetzt Maintenant que tu herumgegangen es bist ici. und du bist jetzt hier, as-tu remarqué mon hast du serviteur meinen Job? Dienern Hiob gesehen. Job était là. Hiob war da. Lui ne savait pas. Er wusste nichts. Parce que c'était des choses qui se passaient Denn dans das le waren Dinge, die im spirituel. Geiste Comme nous passiert sommes sind. là. So wie wir Dans hier le sind. spirituel, il y Im a des choses qui se Geiste passent que gibt tu es ne Dinge, vois die pas. passieren, die du Dieu nicht est siehst. ici. Der Il y a Herr les ist da. anges qui sont Da ici. sind Engel, Les die hier diables peuvent sind. passer Der ici. Teufel ist Les auch hier. démons sont là Die quelque Dämonen part. sind Il y a des irgendwo choses qui se hier. passent, mais Und toi die tu sind ne hier. vois Du pas. siehst es nicht, aber es passieren Dinge Ils hier. étaient là. Die waren da. Ils ne savaient pas. Und sie Job wussten ne nicht. savait pas Hiob wusste qu'il y avait nicht, une discussion dass qui es était gerade eine animée Diskussion gab entre Dieu et zwischen Satan, Gott und Satan lui gab. concernant. Comme Bezüglich tu es ihm. là, peut-être que Dieu est en train de Vielleicht gerade wie discuter du avec hier les bist, diables ist et les gerade der démons Herr te mit concernant. Dämonen Mais über toi, dich, tu ne sais aber pas. du weißt es nicht. Avec les sorciers de ta famille, il y a une Mit den discussion qui Hexern est deiner en train de Familie, passer es entre gibt eine Dieu Diskussion. et les démons et les sorciers Und de mit ta den famille. Dämonen Toi, und tu den ne le sais Hexern, pas. und du weißt es aber Mais nicht. toi, tu t'inquiètes. Oh Dieu, Aber du stellst pourquoi dir m'as-tu abandonné? Frage, Gott, warum Ah, hast du mich papa. verlassen? il dit, Er sagt, as-tu remarqué mon serviteur hast du Job? meinen Diener bemerkt? Dieu voulait faire le vantard. Und Gott wollte Dieu sich, voulait faire de publicité. wollte témoigner Werbung des machen, gens. er wollte Zeugnis geben. Il dit à Satan, Und er sagte zu Satan, as-tu remarqué hast mon du serviteur? meinen Dienern bemerkt? Satan dit, Und Satan sagt, oui. ja. Il dit, tu as vu bien. Und er sagt, hast du gut gesehen? Dieu lui-même, il dit, Gott il est sagt, intègre, er ist integriert, juste, er ist gerecht, droit, er ist, craignant Dieu. er glaubt und fürchtet Gott. Il s'est détourné de tout Und er hat sich von allem mal. Schlechten abgewandt. Dieu, Gott, il frappe la poitrine. der kann auf dein Herz, auf seine Lui, là. Brust schlagen und sagt, der da, C'est un homme juste, das ist ein Gerechter. mon serviteur. Das ist Job. mein Diener Hiob. Dieu nous témoigne. Und der Herr gibt Zeugnis. Si tu vois quelqu'un commence à lui témoigner lui-même, moi je Und suis wenn jemand archibishop, moi selber je Zeugnis, suis ich bin intel. Archibishop, ich bin so, ich bin dies. Attention, peut-être Aufpassen. que Dieu ne le témoigne pas. C'est Vielleicht gibt pourquoi gerade Gott nicht il mal über dévance dich lui-même. Zeugnis, weil du dich selbst erhebst. Parce que si Dieu te Weil témoigne, wenn Gott über dich Zeugnis gibt, tes ennemis verront et diront cela. deine Feinde werden darüber reden. Abimelech dit, Abimelech Dieu sagte, est avec toi. der Pourquoi? Herr ist mit dir. Warum? Parce que Weil lui-même m'a témoigné. er selbst hat Zeugnis über dich gegeben. Numéro 1, le témoin. Nummer 1, Zeugnis. La deuxième chose, Die zweite Sache, non seulement qu'il t'a témoigné, nur nicht, dass er Zeugnis gegeben hat, il t'a doté de la puissance, de l'onction, de aber er guérison. hat dir des Heilung, dons die Salbung, spirituels. geistliche Gaben gegeben. Parce que j'étais malade, Weil ich krank war, frappé de Dieu. geschlagen Moi et ma von Gott, maison, ich et und mein tout le pays, Zuhause und das nous ganze étions Land, frappés wir d'épidémie. waren geschlagen von einer Epidemie, Mais par ta aber prière, durch dein Gebet, Abraham, Abraham, Nous sommes tous guéris. sind wir alle geheilt. Dieu est avec toi. Der Herr ist mit dir, Amen. Les témoignages Zeugnis et les miracles. und Wunder. Comment reconnaîtrais-je une église? Wie erkenne ich eine Gemeinde, Une bonne église. eine gute Gemeinde? C'est des choses. Das sind die zwei Dinge, Témoignages Zeugnis et miracles. und Wunder. Alléluia. Amen.
Si tu vas dans une église Wenn du in eine Gemeinde où il gehst n'y a pas de und témoignage, es gibt kein Zeugnis, ferme un œil comme ça. schließe ein Auge Ici, les gens ne und gucke, die témoignent Leute, die kommen hier hin und geben kein Zeugnis. Il n'y a pas de Es témoignage. gibt keine Zeugnisse. Ok, je laisse encore un œil. Ich lasse noch ein regarde. Auge, ich schaue. Je regarde. Ich schaue. Dimanche, je viens. Ce vendredi, je Sonntag, viens. Freitag komme Pas ich. de délivrance. Keine Befreiung. Dimanche, je viens. Sonntag komme ich. Pas de délivrance. Keine Befreiung. Je viens un mois, il n'y a Ich rien. komme einen Monat, es ist nichts. Je ferme tous les deux. Ich schließe alle beide Augen. Alléluia. Amen. Je ferme et je Ich sors. schließe und ich laufe weg. Amen. Là où Dieu est, il faut que les gens Da, wo témoignent. Gott Là ist, où muss die Dieu Menschen, est, il faut da qu'il y wo ait Gott des ist, signes. muss es Zeichen geben. Voici les miracles qui Seht accompagneront ceux qui die auront cru. die À mon nom, euch ils begleiten, die chasseront an les meinen Namen démons. wandeln, die werden Dämonen Ils verjagen. imposeront les mains aux malades et les Sie werden die malades Hände auflegen seront und die Hände guéris. geheilt werden. Amen. Oh! Amen. Amen. Laisse-nous mentir. Lass uns nicht anlügen. Oh, prêchez la parole, pas de miracles. Predigt die Oh, Wunder, das Wort, aber keine Heilung. attention, Passt auf. la vraie parole, quand elle Das est prêchée, wahre elle est Wort, accompagnée wenn de das gepredigt wird, ist Miracle. immer begleitet durch Wunder. Quand la vraie parole est Wenn das déclarée, wahre vous Wort sentez deklariert vous-même wird, la dann spürt ihr puissance de Dieu selbst die se Macht dégager dans la Gottes, dass salle. das hier im Saal ist. C'est ça l'évangile. Das ist das Evangelium. La Bible dit Jésus était puissant Die en Bibel sagt, dass parole Jesus et en mächtig war acte. im Wort und in Quand il Taten. parlait, les gens Wenn er disaient, sprach, die Menschen sagten, Wuff, nous sentons quelque die chose. spüren etwas. Jamais personne n'a parlé comme Noch ça. niemals hat jemand so C'est comme ça que les gens gesprochen. disaient de Jésus. Und so haben die Menschen über Jesus gesprochen. Après avoir parlé, Und nachdem er sprach, il regardait la foule. schaut jetzt die Menge. Veux-tu être guéri? Möchtest du geheilt werden? Oh Seigneur, je n'ai pas un homme pour m'aider. Der Herr, ich bin Veux-tu être keiner. guéri? Möchtest du Apprends geheilt ton werden? lit, lève-toi Nehme et deine marche. und gehe. Amen. Deux choses. Zwei Dinge. C'est comme ça que Abimelech a reconnu que Und so Dieu hat est Abimelech avec gesehen, Abraham. dass der Herr mit Abraham war. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Erhebe dich, erhebe dich. Nous allons prier pendant quelques minutes. Wir werden einige Minuten beten. Excusez-moi parce que c'était un Ich bitte enseignement, darum, j'ai das pris ist eine beaucoup de temps. Belehrung. Ich habe etwas Zeit genommen. Comment- Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Alors, nous sommes l'église ADV, qui veut dire Assemblée du Dieu vivant. Et notre père de la maison est le pasteur Blaise Maeto. Alors, pour rien rater, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, qui veut dire que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et vous pouvez aussi nous contacter par email. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel m'a choisi.